هنا عندنا دو اكسبرسيون ديفيرون. شوفوا ولدي هنا في ليكزامان ناسيونال قد يقول لك ديتيرميني ان تفهمنا، ولا قد يقول لك ديتيرميني ك. اش غيمشي يدير؟ يعطيك لاكور على هاد الشكل هذا، تي زيرو تي زيرو، ولكن هنا غيكون عندك باش براسين ان، وهنا غيقول لك ديتيرميني غيقول لك ديتيرميني ك، وهنا غيكون عندك براسين ك، غيكون عندك لا فونكسيون باسون بار لوريجين، غيقول لك ديتيرميني الوغ. دونك بالنسبه ليكسبرسيون بالنسبه لاكور نيميرو 1 هادي واحد لا فونكسيون باسون بار لوريجين سيكونسي لا فورم تي زيرو ايغال واحد ان في راسين ان. الوغ الا درنا شويه لا رومارك، شكون هي ان؟ ان هي 2 بي، ان هي 2 بي على راسين ك. الوغ شكون هي راسين ك؟ هي 2 بي ساغ ا. الوغ شكون هي راسين ك؟ هي 2 بي ساغ ا. الوغ دونك حنا باش نبغيو ك باش نحيدو لا راسين نرفع لو تو او كاري، هي 2 بي ساغ ا او كاري. نعاود عندنا تي زيرو سي كريس لا فورم ا في لا راسين ان، و ا هو الكوفيسيون ديريكتور لا بون ديال جي لاكور. الوغ من ليكسبرسيون نيميرو 1 دونك شكون هي ا؟ هي 2 بي ساغ راسين ك، قلبوها جوج، دونك راسين ك هي 2 بي ساغ ا، اذا شكون هي ك؟ هي 2 بي ساغ ا لو تو او كاري. دونك بور ديتيرميني ك ساهله، فاهمين؟ غتحدد الكوفيسيون ديريكتور ديالك ا ودير 2 بي ديفيزي بار ا تلقى لا فالور، ولا فالور ديال ك تكون نيوتن بار متر. دونك هذا بالنسبه لاش لا كورب. بالنسبه لا كورب تي زيرو ايغال ا في لا راسين ك، ولكن الا شفنا مزيان ان ا هنايا هي شكون هي؟ هي 2 بي راسين ان، ا هي 2 بي راسين ان. اذا حنا بغينا ان ا ديفيزي بار 2 بي ايكال راسين ان، اذا شكون هي ان؟ ان هي ا سور 2 بي لو تور او كاري. دونك ا هو الكوفيسيون ديريكتور، فاهمين؟ غنحدوه من لاكور ونقسم ديفيزي بار 2 بي وغادي نلقاو ان ديالو ان اون كيلوغرام. نحضي مع التحويل الا كان عندي شي تحويل ولا شي حاجه نحضي معاه صافي مفهوم، مكاينش مشكل. دونك هنا شوفوا هادشي هذا وغادي ندوزو دابا ليتيد انرجيتيك. دونك هذا بالنسبه ديمونستراسيون دو تي زيرو بلي رومارك ديالو صافي. الوغ بالنسبه لهنا غندوزو ليتيد انرجيتيك. تبع معايا. دونك ليتيد انرجيتيك غادي نعرفو باش نعرفو علاش نتكلمو
غنهضروا على l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et l'énergie mécanique. غنهضروا علاش على l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et l'énergie mécanique. Alors, donc غنتكلموا بوحده فاهمين وغادي نديفلوبي من بعد فاش غنساليو لي زينيرجي غنهضروا على لي كو انرجيتيك. الوغ دونك هنا وصلنا دونك لا كيسيون نيميرو شحال قلنا لا كيسيون نيميرو 4 دونك هنا لا كيسيون نيميرو 5 هذا لا كيسيون نيميرو 6 غنقول لك démontrer l'expression de l'énergie cinétique. شوف إلا بغينا l'expression de l'énergie cinétique حنا عرفنا فاش première année baccalauréat rappel que EC égale 1 demi mv carré. عرفنا بأن EC هي 1 demi mv carré. وعرفنا في لي لوا نيوتن أن في هي إكس بوان. علاش؟ لأن هي dérivée de x par rapport d z. فهم؟ alors EC هي 1 demi n x point au carré. 1 demi n x point carré. donc هي 1 demi n شكون هي x point كنا لقيناها هي moins 2 p sur t0 x max sinus 2 p sur t0 fois t plus ماشي au carré. alors شكون هي EC هي 1 demi n le moins au carré هي plus سوليتنا 4p carré sur t0 carré x max carré sin carré de 2p sur t0 t plus. دونك هنا ليكسبرسيون بغينا نخليوها على شكل مزيان بغينا نسامبليفيوها نقدروا ناخذوا واحد لا رومارك. شوف حنا يلا كيعرفنا نديرو شوف يلا كيبين لنا ان t0 égale 2p racine n cercle. إذا لقينا t0 au carré هي 4p carré n cercle. alors هنا نقدروا نلاحظوا ان لقينا 4p carré بدلنا هاد الجوج هادو غتولي عندنا k égale 4p carré n sur t0 carré. alors on déduit اسمع شي هادي désolé 4p carré m sur t0 carré 4p carré m sur t0 carré هي la constante des raideurs. donc EC égale 1 demi k x max carré sin carré ندير 2p sur t0 t plus ça مفهوم معاك. دونك شكون هي EC هي 1 demi k x max carré sin carré ديال 2p على t0 t plus هذا ليكسبرسيون ديال اش ديال EC. اذا غتشوفوا هذه ومن بعد ندوزو ليكسبرسيون ديال اش ديال EP. alors صافي هذا بالنسبه لا كيسيون 6. نكمل لا كيسيون 7 كما
عندكم فاش في لا سيري بالنسبه لاكتيفيتي اش غيقول لنا في لا كيسيون 16 غيقول لنا اون شوازي l'état où le ressort n'est pas déformé comme référence de l'énergie potentielle élastique. PE et le plan contenant le centre d'énergie G comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, donc, on choisit l'état où le ressort n'est pas déformé. Donc, non, ça fait. N'est pas déformé. هو اللي كان في لاكاسيون نيميرو 1 داكشي اللي قلت لك ديمونطري كو دلتا ال على ليكيليبر ايكال 0 n'est pas déformé يعني في هاد ليطا دلتا ال ايكال ماذا ايكال 0 n'est pas déformé دلتا ال ايكال 0 فاهمين كوم ريفيرونس دو لينيرجي بوتونسييل élastique دونك هنا ليليف يتسائل شكون هي لينيرجي بوتونسييل élastique شنو غندير واحد الخدمه نعطيكم تاو معايا لينيرجي بوتونسييل élastique شوف شكون هي لينيرجي بوتونسييل élastique لينيرجي بوتونسييل élastique l'expression ديالها هي 1 demi k delta L au carré plus la constante شكون هي la constante هي شكون هي moins 1 demi k delta L0 au carré. Je connais delta L0. Delta L0 correspondant l'état référentiel. Donc, l'état référentiel, on a le ressort n'est pas déformé. Alors, delta L0 égale 0. Bon, non, بالنسبة نزل تكنيك ونزل اس في تي فاهمين حتى نزل باسي ما غيكونش عندكم بروبليم فاهمين ولكن ليسونسمونت يكون عندهم هنا لي بروبليم في الدلتا ال الوغ لي زيكزارسيس ديالهم اغلبيه تكون فيها بروبليم دونك هنا الله يعطي لكم انتبهوا معايا ان اي بي ا هي ان ديمي كا دلتا ال او كاري بليس لا كونستونت شكون هي لا كونستونت هي موان ان ديمي كا دلتا ال 0 او كاري دلتا ال 0 correspondant l'état référentiel. Donc, l'état référentiel, le corps n'est pas déformé. Dès que je fais l'exercice, c'est égal 0. Donc, je vais EPE égale 1 demi K delta L au carré. Donc, non. L'élève, je connais delta L. Delta L, il y a l'allongement à l'état du type.
ديتي هي الإطالة عند حالة الدراسة. الإطالة عند حالة الدراسة. إذا إلا بقيتو عاقلين أن فاش كنا تنديرو ليكواسيون ديفيرونسيال غنعاودو داكشي كان عندنا دو البوزيسيون ديكيليبر ستابل لي كوريسبوندون لوريجين دو روبير وهنا درنا لارونجمون بليطا ماكسيمال واش غنمشيو نديرو اون ليبيري لو كور هنا اكس ماكس هذا هو لانسون تي ايكال زيرو وفاش ليطا ديتيد ديما هذا هو السونتر دو روبير هذه هي ليطا ديتيد. الوغ في ليطا ديتيد كان عندنا لو كور allongé par delta L qui correspondant x. Correspondant x. Alors, je connais delta L et x. Alors, EPE est 1/2 k x carré. بالنسبة لتكنيك أزواتي ما عندكمش مشكل تقدروا مباشرة تاخد EPE هي 1/2 k x carré. دونك حنا إلا شفنا هنا النص ديال السؤال غنكملو. Et le plan contenant le centre d'inertie G comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Maintenant, je vais vous dire l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, on dit, هي EPE plus EPP. Et je connais l'énergie potentielle, il y a EPE plus EPP. Alors, je connais EPP. EPP, هي MGZ plus constante. هذا بالنسبة première année baccalauréat. MGZ plus la constante. شكون هو Z؟ Z le côté du corps à l'état d'ici. شكون هي la constante؟ هي moins MG Z0 و Z0 correspondant l'état de référence. Alors, donc je connais EPP. EPP est MGZ moins MGZ0. Il y a MG facteur Z moins Z0. Tiens, même si. Donc, je vais vous Z. هذا هو لاكس زد هذا اكس ناخذ هذا هو لاكس زد هذا لوريجين دو روبير. اش قال لنا؟ قال لنا le plan contenant le centre d'inertie G comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur. شكون هي Z0؟ Z0 correspondant à l'état référentiel. l'état référentiel هي l'état horizontal اللي فيها le centre d'inertie. يعني Z0 correspondant لاش؟ l'origine de repère. شحال تساوي 0 لان المنسوب Z0 correspondant هذه هي l'état référence de l'énergie potentielle هي EPP في l'état référence EPP 0 alors Z0 égale 0 وبالنسبه Z هو الكوتي دي كور à l'état d'étude. l'état d'étude إلا خدينا ديال l'état d'étude تفهموا ولا l'état d'étude فين كاينه هذا هو الجاي. Donc, qui fait le plan horizontal. Le plan horizontal correspondant le côté Z égale 0. Alors, Z et Z0 sont égaux. Égale 0. Donc, EPP égale 0. Donc, là, بالنسبة للتكنيك أزواتي عقلوا دائما EPP égale 0. بالنسبة للبي سي هنايا وليسيونس مات اللي شافت الفيديو هذا الله يرضي عليكم. EPP égale 0 seulement فاش في بوندي إلاستيك فاش يكون عندنا في لو كا أوريزونتال. علاش؟ لأن البوندي إلاستيك في لو كا أوريزونتال كاين عندي لو كا أوريزونتال وكاين لو بلون هنايا بوندي إلاستيك فيرتيكال وكاين بوندي إلاستيك انكليني. دونك EPP في البوندي إلاستيك أوريزون في البوندي إلاستيك فيرتيكال وبوندي إلاستيك انكليني راه ديفيرون دو زيرو. دونك يمتى إيكال EPP إيكال 0 فاش في البوندي إلاستيك أوريزونتال. ألوغ لقينا EPP إيكال 0. إذا شكون هي EP
تبان شكون هي او بي؟ او بي هي او بي او بلس او بي بي. لقينا او بي بي ايكال زيرو. الوغ او بي او هي ان دومي كا اكس كاري. اذا شكون هي او بي؟ او بي راهي ان دومي كا اكس كاري. صافي مفهوم؟ دونك هنا نتمنى غنمسح هذه باش نكملو. Alors, شكون هي او بي؟ او بي هي لا somme ديال او بي او بلس او بي بي. او بي بي ايكال زيرو. alors او بي هي او بي او هي ان دومي كا اكس او كاري هي ان دومي كا. شكون هي اكس كاري؟ راه هي اكس ماكس cos 2p sur t0 t plus فون. هذه شكون هي او بي. دونك هذا ليكسبرسيون ديال او بي. دابا من بعد غنمشيو لا كيسيون نوت. déduire l'expression de EM, l'énergie mécanique. Donc, nous avons première année bac que EM égale EC plus EP. دابا سهل قضية. علاش؟ لأن لقينا l'expression de EC ولقينا l'expression ديال GEP. On remplace l'expression de EC par EM. EC لقينا هي 1 demi K x max carré sin carré ديال 2 p sur t0 t plus. لقينا l'expression ديال p كما تلاحظوا 1 demi k x max carré. هنايا ديزولي نسيت هنايا واحد cos carré تما cos carré ديال 2p sur t0 t plus. Ça me forme. Alors, on remarque que on a 1 demi k x max carré, 1 demi k x max carré. On factorise par 1 demi k x max carré. Chez Ouledna, m égale 1 demi k x max carré, facteur sin carré de 2p sur t0 t plus phi plus cos carré de 2p sur t0 t plus phi. Alors, حنا تعرفوا في الماس بأن sin carré d'un angle plus cos carré de même angle, donc de la somme tend vers 1. هذا كله tend vers 1. Donc EM égale 1 demi k x max carré. Donc on a شكون هي EM 1 demi k x max carré. Donc on remarque واحد نقطة مهمة. شنو معنى؟ 1 demi constante k constante x max constante. يعني x max عندنا فاش في l'exercice 4 cm. Donc total كيفاش داير؟ constante. Donc حنا اش قلنا في première année baccalauréat؟ قلنا بأن لو كانت l'énergie mécanique constante, alors l'énergie mécanique conservée. Alors l'énergie mécanique كيفاش دايره؟ conservée. يعني الطاقة الميكانيكية تنحفظ. يعني الطاقة الميكانيكية تنحفظ. Donc on a la conservation de l'énergie mécanique. مفهوم؟ يلا شوفوا هادشي هذا غادا نكمل.
Donc maintenant, rendons les corps énergétiques. نسمى دونك حنا اش لقينا بان l'énergie mécanique constante. Alors donc فاش تكون l'énergie mécanique constante واحد النقطة ان l'énergie mécanique هي l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Puisque l'énergie mécanique constante, c'est-à-dire on a le changement d'énergie entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. On a un تبادل ديال الطاقة ما بين l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Si l'énergie cinétique minimale, l'énergie potentielle maximale. Si l'énergie potentielle maximale, l'énergie cinétique minimale. Alors, si l'énergie cinétique égale 0, l'énergie potentielle max. Si l'énergie potentielle égale 0, l'énergie cinétique maximale. Donc, non, on a l'échange d'énergie entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Donc, non, on a la courbe 1. تمام هذا لاكوب 1 هذا لاكوب 2 هذا لاكوب 2 هذا لاكوب 3 non لاكوب 3 دونك هنا هاد لي كوب l'énergie mécanique, l'énergie potentielle, là on a de E qui me redonne l'énergie mécanique, l'énergie potentielle, l'énergie cinétique. Là l'énergie est représentée par le sel. Alors, donc nous avons la question, on va associer chaque courbe à l'énergie correspondante. Donc, on a associé chaque courbe à l'énergie correspondante. Donc, la courbe 1, la courbe 2, la courbe 3 correspondant à quelle énergie? La courbe à l'instant t égale 0. Nous la condition initiale. Le corps, la position du corps à l'instant t égale 0. Et d'ailleurs, nous à l'instant t égale 0. À t égale 0 secondes, maintenant, les données de l'activité x à l'instant t égale 0 égale x max. Donc, il est que x à l'instant t égale 0 égale x max. Donc, E à l'instant t égale 0. Il y a 1 demi k x à l'instant t égale 0 au quart. Il y a 1 demi k x max au quart. Alors, j'ai x à l'instant t égale 0 égale
X max. Alors, EP, E à l'instant T égale 0 égale EPE maximum. Donc, EPE, باش نكونوا فاهمين راه كانت عندنا EPE هي l'énergie potentielle. EPE هي l'énergie potentielle. Alors, EP admet une valeur maximum. EP maximum. اش قلنا حنايا؟ Donc, à l'instant T égale 0, on a 3 courbes. On a la courbe numéro 3, la courbe numéro 3, la courbe numéro 2, la courbe numéro 1. À l'instant T égale 0, entre la courbe numéro 2 et la courbe numéro 3, qui correspondent à une valeur maximum. Donc, la courbe numéro 3 correspondant à une valeur maximale, alors, à l'instant T égale 0, la courbe correspondant à une énergie qui fait nulle, mais par contre, elle correspondant à l'énergie maximale. Et la courbe numéro 3, je connais pas, E. نعاود شو معنى؟ عندنا EP à l'instant T égale EP à l'instant T égale 0 admet une valeur maximale اللي هي شكون هي EP max. Donc عندنا deux courbes, la courbe numéro 2 et la courbe numéro 3. La courbe numéro 2, l'énergie ديالو à l'instant T égale 0 égale 0. Par contre, la courbe numéro 3 correspondant à l'énergie maximale. Et je connais la courbe numéro 3, c'est EP. Donc, tiens, région de l'EM. M'chiou EM. EM qui veut dire constante. Il y a la courbe numéro 1 qui veut dire une fonction constante, quel que soit T. Alors, 1 ou EM. Ça va nous apprendre. Nous avons une remarque. EM à l'instant T égale 0 égale EP à l'instant T égale 0 plus EC à l'instant T égale 0. Nous avons EM à l'instant T égale 0. هي شكون هي دائما ان ديمي كاكس ماكس كاري علاش لانها كونستونت. EP à l'instant T égale 0 هي ان ديمي كاكس ماكس كاري plus EC à l'instant T égale 0. Donc, alors, il مشينا لهنايا دينا ان ديمي كا اكس ماكس كاري الطرف الاخر غتولي عندي ان ديمي كا اكس ماكس كاري موان ان ديمي كا اكس ماكس كاري ايكال سي à l'instant T égale 0. Donc, هذا كامل ايكال 0. Alors, EC à l'instant T égale 0 égale 0 joule. Donc, à l'instant T égale 0, la courbe numéro 2 correspond à EC. Donc, associer chaque courbe à l'énergie correspondante, sans justification, je vous dis 1 ou EM, 2 ou EC, EP, 3. Il est associer chaque courbe à l'énergie correspondante avec une justification, c'est-à-dire la justification. C'est un fond. معاه دونك تشوف هذا الشيء وهذا نكمل. دونك دابا غناخدو اكزومبل اخر ديال لي كورب انرجيتيك. ودائما ميم كيسيون ما غاديش نعاود نكتب لا كيسيون نعرضها لكم. هذا en fonction l'axe des ordonnées EM, EC, EP. هنا بليس X ماكس وهنا موان X ماكس. وبالنسبة للزلف اللي عندي في القسم دونك راه ديجا كنا درنا بحال هذا في ليكتريسيتي.
alors تمام. دونك هنا غنعطيك ميم كيسيون. فاش نعطيك ميم كيسيون ناخدو باغ اكزومبل هذا نيميرو 1 هذا نيميرو 3 وناخدو هذا نيميرو 2. دونك نبدو EM on sait que EM constante. Donc, puisque EM constante, donc il a la courbe correspondant à EM ou à la courbe 3. Et une fonction qui fait de la constante, quel que soit x. De maintenant, on analyse l'énergie en fonction de x, mais en fonction de t. Donc, je vais me donc, il chauffe A x égale 0. On a E plein, l'énergie potentielle, et l'énergie potentielle élastique à x égale 0. Et alors, E plein, il y a 1 demi k x au carré. Je connais x. X égale quoi? Égale 0. Donc EPE égale 0 joule. Bon. Donc, il est petit là. On a deux courbes. On a la courbe numéro 1 et la courbe numéro 2. AX égale 0, AX égale 0. Je connais la courbe, les correspondants, l'énergie égale 0. Wesh la courbe, les en rouge, la courbe en bleu. La courbe en rouge. Et là, on voit EPE. Donc, je connais. On voit EPE. Désolé, on voit EPE. Non. هذا EE. في لي زيكزاماناسيون بالنسبه للإلكتريك أزوتا غادي يقول لك EPE مباشرة. فاش يقول لك EPE يعني راه هي EP. صافي اتفقنا؟ مفهوم؟ دونك هذا راه هي EPE اللي هي شكون هي EP. لأن لينرجي بوتونسيال كاملة راه هي شكون هي؟ هي لينرجي بوتونسيال إلاستيك لأن لينرجي بوتونسيال دو بيزونتور سي زيرو. مفهوم؟ معايا؟ ألوغ دونك هنا عرفنا اش بقينا؟ غيبقى لنا EC. شوف A x égale 0 toujours غناخد AX égale 0. اش عندنا؟ عندنا EM AX égale 0 égale EP AX égale 0 plus EC AX égale 0. نتابع. إلا قلنا EP AX égale 0 قلنا EP AX égale 0 دونك سي 0. اش غتبقى لنا؟ غتبقى لنا EM AX égale 0 égale EC AX égale 0. ما غاديش نفهمو بها نغلطو شويه داكشي مونس. فاش AX égale 0 EM égale EC. C'est-à-dire qu'on a la courbe de l'énergie mécanique مع la courbe de l'énergie cinétique. اش عندهم واحد لو بوين d'intersection في x égale 0. Donc la courbe de l'énergie mécanique مع la courbe de l'énergie cinétique عندهم واحد لو بوين d'intersection à x égale 0. Donc المنحنى ديال EM مع المنحنى ديال EC يتقاطعان عند x égale 0. في x égale 0 EM مع EC هنا اش يوقع لهم؟ تيتقاطعوا